Good morning guys. Ana mana guys. Inigbuntag guys. Mga piyuta para goods kayo imong pagabuntag og makalangap ko sa kapina tamis-tamis og makagwapo ka kadyot. Oh yeah. Kiss-kiss dayon. Mama chup-chup. No, sigop kadyot. Kalame. Ipakita garo na to si John Floyd. Oy turaw. Kalame John Floyd. Kalame Pepsi muna. Ay kape di. Dere dapita, giandam na akong bike nako para go to school motherfucker. Inana man na. Sorry guys. Andam na daan ba para pinigawas. Let's go. Og nakaligo na dayog nakailis, grabe ko matik. Oy. Mina mga outfit check. Oh yeah. Birada ba di? Squila na ta ba di? Oy. Og dere guys, last pag natag bike guys. Yo. Round view, overview. Oh yeah. Tarawa naka shadow video na. Ana man na guys. Chill rides. To school boy. Oh yeah. Oops yeah. Salay na ta guys. Ito sa salay. Sila guys, nakaabot na ko dire sa tinatawag na highway bridge na way tubig. Pero tabo ka dira, patay ka dito. Agud. Bantanong-tanong sa dalan. Things you will be ready to do, and when it come true, forever young, I want to be forever young, and if it's forever, 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 forever young, I want to be forever young. Gotta be the best forever, forever, forever. Guys, nakalingkod na. Oh yeah. Nandanan nag-report ba yun? Oh shit, the fucker. Guys, muli niya akong bangko guys. Sequence D. Oy, gwapo sad gamay. Oh yeah. Di ako katapan guys, gwapo yun. Tarawa guys Oy, gwapo pogi. Matso. Oh yeah, ganon na tanan.